Halo, selamat malam eh, kepada Anda yang mengikuti program saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang masih tetap bisa bertahan dan saya berharap Anda tetap bersemangat dalam mengikuti program saya belajar bahasa Jerman ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah berada di Abschnitt 7 ya. Abschnitt 7, Teil 4, Video 34 ya. Jadi bab 7 di video nomor 4 dan 34 ya. Kita akan membahas sebuah teks lagi ya. Di sini ada Telefongespräch ya. Kita akan membicarakan sebuah teks ya. Tapi sebelumnya saya ingin mention kepada Anda yang pernah berkomentar dan memberikan saran kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ami Hamidah ya. Mengenai komen Anda, saya sangat berterima kasih karena saya juga sedang mencari format bagaimana menyampaikan pelajaran bahasa Jerman ini dengan baik ya dan mudah dimengerti. Mungkin cara saya dan sebagainya, saya masih banyak meminta pendapat dari Anda semua ya. Saya sedang mencari format bagaimana memberikan sebaiknya melakukan pengajaran bahasa Jerman ini dengan baik, dengan tepat ya, agar Anda tidak cepat bosan dan bisa terus mengikuti dan Anda mendapatkan benefit dari apa yang saya lakukan ini untuk Anda ya. Jadi mengenai film atau video yang saya buat ini memang idealnya menurut saya juga sebenarnya sekitar 10 menit 15 menit ya panjang videonya, tetapi saya sebenarnya punya target untuk segera bisa membahas secara keseluruhan buku-buku bahasa Jerman yang saya punya agar saya bisa menyelesaikan mungkin dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan dan Anda bila serius mengikuti pelajaran ini tentunya itu akan sangat bagus sekali dan saya yakin Anda akan bisa menguasai gramatik bahasa Jerman ini dengan baik ya. Tadinya saya berharap Anda sebagai pemirsa bisa memilah sendiri mana yang Anda sukai, mana yang Anda ikuti. Dalam arti kalaupun saya mengupload video setiap hari, mungkin Anda bisa menyesuaikan sendiri, mungkin Anda bisa menonton video-video tersebut setiap hari ataupun mungkin berselang ya, sesuai dengan kemampuan Anda, ya sesuai dengan ritme bagaimana Anda bisa memahami penjelasan tersebut ya. Tetapi saya sangat berterima kasih, saya akan mencoba mengatur bagaimana durasinya agar tidak terlalu panjang. Sesungguhnya saya kemarin sempat juga membahas beberapa topik ya, cuma mungkin saya dalam satu video saya bahas 2 hal ya, tetapi mungkin untuk ke depan ya, agar video ini lebih tidak terlalu panjang, maka akan di masing-masing video itu akan saya bahas hanya 1 hal saja ya. Jadi tidak lagi membahas 2 atau 3 karena takutnya Anda terlalu cepat bosan. Maka mungkin ke depannya saya akan bahas di satu video adalah mengenai 1 hal saja, tidak lagi 2 atau 3 agar video tersebut tidak terlalu panjang. Tetapi kemungkinan panjang video juga bisa berbeda ya, bisa juga kembali menjadi 1 jam karena mungkin dalam satu hal yang kita bahas itu memang memerlukan durasi yang sangat panjang ya. Tapi saya akan coba membuatnya sesingkat mungkin, tapi saya juga tidak mau Anda itu hanya mendapat pemahaman secara gamblang ya. Sekali lagi, Ami Hamidah, terima kasih atas komentar Anda. Dan kepada yang lain, silahkan bebas berkomentar agar saya juga bisa menemukan cara yang tepat bagaimana menyampaikan pelajaran bahasa Jerman ini dengan baik kepada Anda ya. Oke, kita bahas ein Telefongespräch ya. Abschnitt 7 Teil 4 34 ya.
Telefongespräch, kita akan bahas kalimat-kalimat ini. Ya. Herr Müller will Dr. Breuer anrufen, aber er hat zu Hause kein Telefon. Er muss zur Post gehen und von dort aus telefonieren. Ya. Jadi teks-teks ini saya akan membawa Anda semua ke masa lalu, dalam arti sambil juga mengenang apa yang terjadi mungkin di era tahun 70-an ya, saat teknologi telekomunikasi itu belum begitu maju seperti sekarang, karena saat ini semua serba digital ya. Saat itu di tahun 80-an belum ada perangkat telepon yang menggunakan HP ya. Jadi internet juga belum ada ya. Jadi saat itu orang kalau mau menelepon, orang mungkin harus pergi ke kantor pos atau mungkin pergi ke tempat kotak telepon yang ada di jalan-jalan, yang banyak dipasang di jalan-jalan. Tapi sekarang semua orang pegang handphone ya, jadi tidak perlu lagi peralatan-peralatan seperti itu, sehingga kita sudah tidak lagi melihat tempat-tempat booth telepon yang seperti yang kami kenal di tahun 80-an dulu ya. Jadi ini ceritanya, Mr. Müller will Dr. Breuer anrufen, aber er hat zu Hause kein Telefon ya. Mr. Müller ini ingin menelpon, will, ini adalah sebuah modal verb ya, ingin menelpon Dr. Breuer. Anrufen adalah ein trennbares Verb. Aber er hat zu Hause kein Telefon, tetapi dia tidak memiliki telepon di rumahnya. Dia tidak punya telepon di rumahnya. Er muss zur Post gehen und von dort aus telefonieren. Dia harus pergi ke kantor pos ya. Karena saat dulu itu kan di kantor pos ini banyak kotak-kotak telepon yang dimana itu kita masuk ke sana, kemudian ada peralatan teleponnya, kemudian dari sana kita menelpon. Ya. Er muss zur Post gehen und von dort aus telefonieren. Ya. Dia harus pergi ke kantor pos, ya, kemudian dari sana menelpon. Von dort aus, dari sana aus telefonieren. Ya. Jadi ini ada dua modal verb ya, wollen dan muss ya, yang seperti yang pernah kita pelajari di video sebelumnya ya. Ini ada modal verb ya yang membuat kata kerjanya menjadi di paling belakang, seperti anrufen ya. Ini sebuah kata kerja trennbar yang bisa dipisah. Kemudian juga di sini ada muss ya, berasal dari müssen, tapi kan juga konjugasinya müssen menjadi muss. Zur Post, zu der Post gehen, dan kata kerjanya menjadi di belakang. Lalu ini juga terpengaruh karena ada muss di sini, maka itu telefonieren ini ditempatkan di akhir sebuah kalimat ya. Jadi seperti yang pernah kita pelajari, ada 3 tempat di mana kita menempatkan kata kerja atau kata-kata dalam bahasa Jerman, tempat 1, 2, 3, dan ada di paling belakang, mungkin Anda masih ingat. Nah, itu yang kita sebut dengan Endung ya. Jadi kata kerja utamanya ditaruh menjadi di paling belakang kala kalimat itu sudah ditempatkan sebuah modal verb seperti wollen, muss, wollen, müssen, dan sebagainya ya. Kita lihat kalimat selanjutnya. Er geht in die Post ya. Dia pergi ke kantor pos ya. Ada 2 hal di sini bagaimana kita menanyakan untuk pergi ke kantor pos ya. Ada menggunakan zu der yang disingkat dengan zur, tetap ini adalah karena menghendaki datif. Kemudian er geht in die Post ya. Dia pergi ke kantor pos ya. Ini objek akusatif ya. Jadi kalau objek akusatif ini itu hanya kelihatan di kata benda maskulin tunggal ya, dan sedangkan yang lainnya tidak terpengaruh. Er geht in die Post, dort sind die Fernsprechzellen. Ini yang saya sebut dengan kotak bicara ya. Fernsprechzellen ya, sel semacam kotak cukup hanya berdiri 1 orang, dan di sana ada peralatan teleponnya. Itu yang digunakan pada tahun 80-an ya, sampai mungkin kira-kira
tahun 95 gitu kan. Dort sind die Fernsprechzellen, ya. Di sana ada sel bicara jarak jauh, ya. Fern, ya, fern jauh, sprech berasal dari sprechen, zellen ada. Jadi ini tiga kata, tiga suku kata, ya. Berarti tiga kata. Sel berbicara jauh, ya. Ini maksudnya adalah telepon, ya. Dort sind die Telefonzellen. Eine Zelle ist noch frei. Ada satu sel, satu booth telepon itu masih kosong, ya. Er geht in die Zelle und nimmt das Telefonbuch und sucht die Nummer. Dia masuk ke kamar bicara, kemudian mengambil telefonbuch, buku telepon. Telefonbuch ini dulu ada yang kita sebut dengan buku kuning, ya, atau ya buku kuning, dan di situ ada daftar nomor-nomor telepon orang-orang, ya, dimanapun. Dengan mencari nomor telepon di sana di buku kuning itu, maka kita akan menemukan telepon orang yang kita cari, ya. Und sucht die Nummer. Er geht in die Zelle, nimmt das Telefonbuch und sucht die Nummer. Dia mencari nomor-nomor, ya. Dia mencari nomor telepon maksudnya, ya. Oke, er liest, ya. Er liest, dia liest berasal dari lesen, ya. Dia membaca. Di sana dia mencari nomor-nomor telepon, ya. Ada di sini Breu Fritz, ya. In Firma Breu und Co. München Passing Bahnhofstraße Nummer 18, ya. Ini nama orang, kemudian nama perusahaannya di München Passing Bahnhofstraße, jalan tempat tinggal dan nomor, ya. Kemudian ada nomornya 476241, ya. 476241. Kemudian dia beralih ke nomor yang kedua, Bräucher Anita Modesalon, ya. Ibu Bräucher Anita Bräucher Modesalon, salon mode, M23, M23, Rheinstraße 7, ya. Rhein berada di Jalan Rhein nomor 7. Kemudian dia melihat di sana ada nomor telepon 737602, ya. 737602. Kemudian Breuer Robert, ya. Breuer Robert, keterangannya di sini adalah mungkin nomor pribadi, apa, dokter, medical, dent, ya, mungkin dental, ya. Kemudian Zahnarzt, ya, ini adalah dokter gigi. M22 Maximilianstraße 18, ya. Jadi di sini lengkap, ada nama, kemudian ada profesi, kemudian jalan, ya. Jalan, nomor rumah, kemudian terakhir adalah nomor telepon, ya. 297162 297162. Jetzt nimmt er den Hörer ab, ja. Jetzt nimmt er den Hörer ab, wirft seine 2 10-Pfennig-Stücke ein und wählt die Nummer, ya. Dulu ada mata uang Jerman yang koin-koinnya atau uang terkecil yang kita sebut dengan Pfennig, ya. Jadi seperti sen mungkin, ya. Jadi logam, Stücke, logam 10 Pfennig, ya. 10 sen kira-kira, ya. Jetzt nimmt er den Hörer ab, ya. Dia sekarang mengambil gagang telepon, ya. Gagang telepon. Jetzt nimmt er den Hörer ab, ya. Dia mengambil gagang telepon. Hörer adalah untuk mendengar bagaimana dan berbicara, gagang telepon, ya. Wirft seine 2 10-Pfennig-Stücke ein. Dia ada sebuah kotak di mana kita menaruh uang logam untuk membayar pembicaraan yang kita lakukan menggunakan telepon di dalam kamar bicara tersebut, ya. Itu yang kita sebut dengan di Zelle itu, di kamar bicara, kemudian ada di sana tempat kita memasukkan koin, ya. Jadi di sini ada kata einwerfen, ya. Dia melempar ke dalam mungkin melempar ke dalam bukan seperti yang kita pahami di dalam bahasa Indonesia, melempar dengan kuat, ya, tapi dalam hal ini er wirft
seine 2 10-Pfennig-Stücke ein. Dia memasukkan koin ke dalam kotak uang yang ada di kamar bicara tersebut ya, sehingga kita bisa memilih nomor ya. Tanpa uang tersebut tentunya telepon tidak akan aktif ya. Und wählt die Nummer, kemudian memilih. Memilih ini berasal dari wählen ya. Er wählt die Nummer, dia memilih nomor ya, memilih nomor. Er dreht die Wahlscheibe 6 mal ya. Dia memutar piringan pemilihan nomor sebanyak 6 kali. Wahlscheibe ya, Wahlscheibe. Jadi saat dulu kita mau menelpon, kita harus memutar di piringan. Itu ada lubang-lubang dengan nomor ya, sesuai dengan nomor. Kalau kita mau memutar piringan itu, kita harus memilih sesuai nomornya nih. Nomor tadi kita masukkan jari ke dalam, kemudian kita putar sampai habis 2, kemudian sesuai dengan nomor, kemudian setelah berputar, kita putar lagi nomor 9 sampai habis, kembali lagi ke putar nomor 7 dan begitu seterusnya ya. Yang diputar adalah di sini 2 9 7 1 6 2 ya. Diputar 2 9 7 1 6 2 ya. Selanjutnya, er hört eine Stimme, dia mendengar suara. Er hört eine Stimme. Er hört eine Stimme. Ya. Dia mendengar suara. Hier Frau Breuer, hier ist Frau Breuer. Di sini seharusnya ada ist ya, atau bisa juga hier Frau Breuer. Di sini Ibu Breuer. Hier ist Frau Breuer. Hier Robert Müller. Nah, dari ujung telepon ada jawaban mengatakan Robert Müller. Ya, Robert Müller. Guten Tag, Frau Breuer. Kann ich mit Ihrem Mann sprechen? Ya. Jadi, Frau Breuer menanyakan hier Robert Müller. Ya. Oh, terbalik ya. Rupanya hier Frau Breuer dari ujung telepon di sana menjawab mengatakan hier ist Frau Breuer. Ini adalah Nyonya Breuer ya. Kemudian hier ist Robert Müller. Kemudian Robert Müller menjawab, saya Robert Müller. Guten Tag, selamat siang, Frau Breuer. Kann ich mit Ihrem Mann sprechen? Ya. Dia meminta untuk bisa bicara dengan suaminya, mit Ihrem Mann. Di sini mit ya adalah preposisi yang mengendaki sebuah objek akusatif ya. Kemudian di sini kann ya adalah können, konjugasi kata kerja, karena di sini ada ich menjadi kann ich mit Ihrem Mann sprechen, kemudian kata kerja utamanya di endung ya, di akhir sebuah kalimat ya. Karena ini ada sebuah kata tanya, maka kata modalnya ditempatkan di awal kalimat ya. Kann ich mit Ihrem Mann sprechen? Bisakah saya bicara dengan suami Anda? Mein Mann ist leider nicht zu Hause. Sayang sekali ya. Suami saya sayang sekali tidak berada di rumah. Nicht zu Hause, tidak ada di rumah. Ya. Leider, sayang sekali. Mein Mann ist leider nicht zu Hause. Er kommt aber gegen 8 Uhr nach Hause. Tetapi dia akan kembali ke rumah sekitar jam 8. Ya. Gegen 8 Uhr, sekitar jam 8. Er kommt, dia datang, aber gegen 8 Uhr nach Hause. Jadi sekarang ini dia tidak ada, tetapi dia akan kembali ke rumah sekitar pukul 8. Ya. Er kommt aber gegen 8 Uhr nach Hause. Wollen Sie bitte nach 8 Uhr noch einmal anrufen? Apakah Anda ingin menelpon lagi setelah jam 8? Jadi, wollen Sie, inginkah Anda? Kemudian bitte ini untuk mempermanis kalimat tersebut untuk menghormati lawan bicara. Setelah jam 8, sekali lagi noch einmal menelpon, anrufen. Dia mengatakan, apakah Anda ingin menelpon kembali jam 8? Ya? Setelah jam 8. Ya. Mein Mann ist leider nicht zu Hause, er kommt aber gegen 8 Uhr nach Hause. Wollen Sie bitte nach 8 Uhr noch einmal anrufen? Ja.
Selanjutnya, das ist nicht nötig, itu tidak penting, tidak perlu. Ya. Das ist nicht nötig, ya, nötig, itu tidak perlu. Nötig ini tidak perlu. Kalau tidak ada nichtnya, maka menjadi itu perlu sekali. Das ist nötig. Tapi karena tidak perlu, ada nichtnya, berarti das ist nicht nötig. Grüßen Sie ihn bitte von mir. Sampaikan salam saya ke dia. Ya. Dia minta disalamkan ke Mr. Breuer. Ya. Grüßen Sie ihn bitte. Silahkan salamkan dia dari saya. Grüßen Sie ihn bitte von mir, dari saya. Ich danke Ihnen. Saya berterima kasih kepada Anda und Ihrem Mann für die Einladung. Saya berterima kasih kepada Anda dan suami Anda untuk undangan itu. Ich komme morgen Abend. Ya. Ich komme morgen Abend. Ya. Saya akan datang besok malam. Ya. Ya, rupanya dia hanya mengucapkan terima kasih kepada istri Mr. Breuer, Frau Breuer, dan kepada Mr. Breuer sendiri atas undangan yang telah diberikan. Ya. Dan dia berjanji akan datang besok malam. Ya. Schön, Herr Müller. Ya. Bagus sekali, senang sekali. Schön, indah. Ya. Indah. Schön, Herr Müller. Indah. Bagus sekali, Herr Müller. Bisa juga. Sehr gut, Herr Müller. Bisa juga. Ya. Schön. Dia ingin mengatakan indah. Ya. Herr Müller. Bagus, Herr Müller. Wir erwarten Sie morgen um 7:30 zum Abendessen. Kami mengharapkan kedatangan Anda besok jam 7:30 untuk makan malam. Ya. Wir erwarten, kami berharap kami mengharapkan Anda besok malam, morgen um 7:30 zum Abendessen. 7:30 untuk makan malam. Auf Wiedersehen, sampai berjumpa lagi. Auf Wiedersehen, kemudian dijawab kembali oleh Robert Müller. Ya. Auf Wiedersehen, sampai berjumpa lagi, Frau Breuer. Ya. Herr Müller hängt den Hörer wieder ein und verlässt die Telefonzelle. Mr. Müller kemudian meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya dan meninggalkan verlassen, berasal dari verlassen, verlässt die Telefonzelle, dan meninggalkan kamar bicara. Ya. Herr Müller hängt den Hörer wieder ein. Ya. Mr. Müller meletakkan gagang telepon kembali und verlässt die Telefonzelle, dan meninggalkan kamar bicara. Ya. Demikian teks yang bercerita mengenai situasi teknologi zaman dulu, bagaimana mereka menelepon, ya, melalui kantor pos karena tidak semua orang punya telepon di rumah. Ya. Kemudian di sini ada penjelasan lebih lanjut mengenai das Telefon. Ya. Telepon sama dengan der Fernsprecher, berbicara, alat bicara jarak jauh. Ya. Fern berasal dari fern, jauh, Sprecher, berbicara, alat bicara. Das Telefon, der Fernsprecher. Der Fernsprecher, kemudian das Telefonbuch, Fernsprechbuch. Das Fernsprechbuch, buku kuning. Ya. Jadi untuk halaman kuning mungkin. Saya agak lupa juga namanya, ya. Buku kuning atau halaman kuning, ya. Tapi warnanya kuning, kemudian di sana itu ada nomor-nomor telepon dari seluruh negeri, ya, artinya dari seluruh Indonesia. Ada kita mau mencari di Papua, kita mau mencari di Jawa, semua ada di situ. Ya. Telefonieren mit, jadi dan anrufen ya, ada dua kata yang berbeda tetapi mempunyai makna yang sama serta menghendaki sebuah kasus objek yang berbeda, ya. Seperti telefonieren harus diikuti oleh mit, ya. Jadi telefonieren ini harus diikuti mit. Anda tahu mit ini adalah sebuah preposisi yang menghendaki sebuah objek datif, ya. Arti bertelepon dengan, ya. Misalnya ich telefoniere mit Jokowi, ya, saya menelpon Mr. Jokowi. Tapi kalau kita menggunakan anrufen, dia itu ada A di sini. Ada A di sini berarti dia itu menghendaki sebuah kasus akusatif, bukan lagi datif, dan tidak ada preposisi yang mengikutinya.
Ich rufe Herrn Müller an. Ich rufe Herrn Müller an. Ya. Saya menelpon Mr. Müller. Ya. Tapi kalau saya mengatakan menggunakan telefonieren, berarti saya harus menggunakan mit di sana. Ich telefoniere mit Herrn Müller. Ya. Tapi kalau anrufen, saya harus ini adalah satu verb yang bisa dipisah, maka saya akan mengatakan ich rufe Herrn Müller an. Saya menelpon Mr. Müller. Ya. Herr Müller telefoniert mit Dr. Breuer. Ya, ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang barusan saya jelaskan. Ya. Herr Müller telefoniert mit Dr. Breuer. Sedangkan kita jika menggunakan anrufen, dia akan menjadi ruft Dr. Breuer an. Dia menelpon Dr. Breuer. Jadi telefonieren mit dengan anrufen akusatif. Ya. Ich spreche mit dem Mann. Ya. Saya berbicara dengan laki-laki itu. Ya. Jadi sprechen harus diikuti dengan mit dan datif. Ya. Jadi diikuti oleh sebuah preposisi mit. Ya. Ich spreche mit dem Mann. Ya. Saya berbicara dengan laki-laki itu. Ya. Grüßen Sie Ihren Mann von mir, bitte. Ya. Grüßen Sie Ihren Mann von mir, bitte. Salamkan suami Anda dari saya. Jadi dia menyampaikan salam kepada suaminya. Istrinya menyampaikan salam kepada suaminya dari von mir, dari saya. Ya. Atau dari Mr. Dalam hal ini adalah Mr. Müller. Ya. Ich danke Ihnen für die Einladung. Saya berterima kasih atas undangan itu. Ich danke Ihnen für die Einladung. Terima kasih atas undangan itu. Danke ini adalah sebuah kata kerja yang menghendaki objek datif ya. Kemudian diikuti für. Untuk apa dia berterima kasih? Ya, itu untuk die Einladung, untuk undangan. Ich danke Ihnen für die Einladung ya. Ya, demikian untuk teks ini. Kita lihat selanjutnya. Saya memberikan kata-kata yang pernah kita pelajari di bab ini ya, di sebagian bab ini atau mungkin di telepon ini, di bacaan mengenai telepon ini, sebuah kata baru yang perlu Anda hafal. Abnehmen, mengangkat ya, abnehmen, dan trennbares verb. Kemudian anrufen, menelpon, ya, juga ein trennbares verb. Drehen, memutar. Einhängen, menggantungkan kembali. Artinya meletakkan kembali telepon di tempatnya. Einwerfen, memasukkan. Einwerfen. Er wirft 5 Pfennigstück. Ya. Dia memasukkan koin 5 euro atau 5 Pfennig, ya, Cent. Ya. Das Fernsprechbuch, Fernsprechbücher, buku telepon, der Fernsprecher, Telefon, die Fernsprechzellen, Kammertelefon, hören, mendengarkan, mal. Kita bisa menggunakan 6 mal, 7 mal, 10 mal. Misalnya, kali ini 6 mal berarti 6 kali. 7 mal, 7 kali. 8 mal, 8 kali. 10 mal, 10 kali. Ya. Der Modesalon. Modesalone. Ya. Modesalon. Ya. Nötig, perlu. Schön, indah. Sprechen, berbicara. Die Stimme, Stimmen, suara. Suchen, mencari. Das Telefon, Telefon. Das Telefonbuch, Telefonbücher. Das Telefongespräch, Telefongespräche, pembicaraan telepon. Telefonieren, menelpon. Wählen, memilih. Die Wahlscheibe, Wahlscheiben, jamaknya piringan nomor. Wieder, lagi. Der Zahnarzt, Zahnärzte, dokter gigi. Die Zelle,
Zellen, kamar, atau sel, atau kamar bicara. Nah, supaya cuma itu yang saya sampaikan untuk malam ini. Jadi, tes Telefongespräch, membahas tes ein Telefongespräch sudah selesai. Mudah-mudahan ini menambah wawasan Anda dari Abschnitt 7, Teil 4, video keempat dan 34 ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan kali ini Anda diberikan kemudahan untuk bisa memahami apa yang kita bicarakan ya. Sekali lagi bagi Anda yang punya pertanyaan silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar, dan saya berharap Anda juga bisa subscribe di channel ini, kasih like dan share ya. Dan tentu saja saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya berharap kita bisa berjumpa kembali. Anda masih tetap bisa mengikuti saya di video selanjutnya, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Auf Wiedersehen.